tu peux parler, tu peux nous parler ce matin. We believe you are anointed here, Jesus. Nous croyons à ton onction en We Seigneur. believe your presence this morning, Nous Lord. croyons en ta présence en Seigneur. Come to change our life, Lord. Viens changer notre vie, We Père. surrender before your kingdom. Nous abandonnons entre We know that toi-même. your presence in this place, Et Jesus. nous croyons, Père, à ta présence en Seigneur. No one can be like you, Father. Personne ne peut être comme This toi, is a Père. glory morning. Parce que ça, c'est un matin This de is a gloire. glory morning. Ça, c'est un matin de gloire. Thank you, Holy Spirit, Merci, Saint-Esprit, because I feel your presence. parce que nous sommes en train d'être remplis par ta présence. We can give our claps for you, Lord. Nous pouvons t'acclamer, Père. Only you. C'est toi seul. You are all for our life, Jesus. Tu es tout pour notre vie, Père. In Jesus' name. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Karibisha ndugu yako msalimu, mwambie umefanya vema kuja. Salut ton frère, dis-lui tu as bien fait de venir. Mwambie na kesho uonekane tena. Dis-lui de venir aussi demain. Nikiona couple ya Mama Esther Kalonji nafurahi sana. Quand je vois le couple de Maman Esther Kalonji, je me sens très bien, je suis content. Walikuwa hospital na mshetani alitaka kutunyang'anya mtoto. Ils étaient hospitalisés, le diable a voulu nous ravir l'enfant, Lakini Mungu hakukubali. mais Dieu n'a pas accepté. Ule mtoto ni mtumishi wa Mungu mkubwa sana. Cet enfant-là, c'est un puissant homme de Dieu. Ukiona mtu ana vita sana ujue Mungu amemchagua. Quand tu trouves que quelqu'un est trop combattu, réalise qu'il est choisi par Dieu. Amen. Wasimame kule nyuma tu. Ils peuvent se lever là derrière pour que Na nous puissions. profeti msimamishe mtoto naye. Et même l'enfant, est-ce que l'enfant Alikuya. peut aussi se lever? Est-ce que l'enfant est venu? Nilimwambia Mungu hatuko tayari kuzika. Bwana Yesu J'ai akubariki. dit à Dieu que nous ne sommes pas prêts à enterrer. Mungu awabariki sana. Protokolo alikuwa naweka tante nje kwa sababu kuna watu wako narudia kwa ukosa fasi. Kuna mtu amenitumia barua, bonjour apotre, mimi ni Omonie John kutoka Fizi. Leo nimepata neema ya kukuona sababu nimebarikiwa sana mafundisho yako. Jana nilikataa kuondoka kwenda Kalemie, nikasema mpaka nikuone. Simama tukaribishe mpendwa. Sois debout, nous allons. Karibu sana. Na mimi nimepata neema ya kukuona. J'ai eu aussi la grâce de te voir. Jehova akubariki sana. Que Dieu va te bénisse. Kuna mtu alitoka Fizi tena ama Maniema alikuja kuniona, sasa alipofika akaniuliza kama ndio mimi. Il y a quelqu'un qui est aussi venu du Maniema. Il est venu me voir, mais quand tu m'as vu, il m'a posé la question, est-ce que c'est vraiment toi? Mwingine aliniuliza vile South Africa, akaniambia njoo wewe au ni sauti ya mwingine. Même quand j'étais en Afrique du Sud, il y a quelqu'un qui m'a posé la même question. Il m'a demandé, est-ce que c'est vraiment toi ou bien c'est la voix de quelqu'un d'autre? Na ile wakati nilikuwa nagonda, sasa hizi ndio ninaanza kaneema kwa kutanana na sauti yangu sasa. C'est aujourd'hui que je suis en train de rencontrer la grâce d'essayer de grossir un tout petit peu. Lakini nisitambuke hapo kwani isilete shida kwa nyumba. Tusimame kusoma Biblia. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Ufunuo sura zake 12 mstari wake wa 11. Apocalypse chapitre 20 et le verset 11. Nikaona kiti cha ufalme kikubwa cheupe, naye anayekaa juu ya dunia na mbingu zikakimbia uso wake, na pahali pao hapakuonekana. Nikaona wafu wakubwa na wadogo wamesimama mbele za Mungu, na vitabu vikafunguliwa. Kitabu kingine kikafunguliwa, kilicho cha uzima, na wafu wakahukumiwa katika mambo haya yaliyoandikwa katika vile vitabu sawa sawa na matendo yao. Bahari ikatoa wafu wao waliokuwa ndani yake, mauti na Hadeze zikatoa wafu wao waliokuwa ndani yao, wakahukumiwa kila mtu kadiri ya matendo yake. Mauti na Hadeze zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili.
hii ziwa la moto. Na ikiwa mtu yeyote hakuonekana ameandikwa ndani ya kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Tunaweza kuikaa. Na nataka kuzungumza kwa hizi dakika ambazo Roho ametusaidia somo inayosema hukumu ya mwisho, hukumu ya mwisho, dernier jugement. Je vais parler pendant ce peu de minutes du thème intitulé Les derniers jugements. Na taka unginitega masikio sana, labda kwa hii somo Roho Mtakatifu anaweza kuisaidia maisha yako. Je voulais que tu me prêtes oreille parce qu'à travers cet enseignement, le Saint-Esprit pourra aider ta vie. Hukumu ya mwisho. Le dernier jugement. Mtu anaweza alishafungwa, anaweza kaelewe vizuri maana ya hukumu. Quelqu'un qui a déjà goûté la prison, il peut déjà comprendre la signification du jugement. Na nataka kuonesha aina ine za hukumu. Et je vais montrer 4 sortes de jugements. Ili niingie kwa undani wa somo. Avant d'entrer dans la profondeur de mon enseignement. Kuna hukumu ya kwanza inayoitwa maneno ya watu kwa ajili ya maisha yako. Il y a le premier jugement qui s'appelle les paroles des hommes sur ta vie. Mara nyingi watu wanafananisha tu na kuna wale wanaweza kusema kweli. La plupart des fois, il y a les gens qui pensent les choses et les disent, mais il y a ceux qui disent aussi vrai. Mara nyingi nimeona watu wanasingiziwa maneno na likosa roho ya kuendelea, na kuna wengine wakahama makanisa na wengine wakajiua kwa sababu ya kuhukumiwa na watu. La plupart des fois, je vis les gens abandonner des églises. Je vis les gens être blessés parce qu'il y a des gens qui les ont calomniés à cause des paroles des gens. Ils n'ont pas su supporter, et ça, c'est le jugement des hommes. Quelqu'un peut t'appeler pute parce que tu es jolie. Quelqu'un peut t'appeler freemason, occultiste parce que tu as seulement de l'argent. La plupart des fois, quand on est élevé, le témoignage commence à se perdre. Un bon témoignage commence à se perdre assez. Toutes les fois que les hommes parleront de ta vie, toi tu rentreras seulement dans ta chambre et te poser la question, est-ce qu'ils disent vrai ou bien ils sont en train de dire faux? S'ils sont en train de dire faux, tu loueras et tu adoreras. Mais s'ils sont en train de dire vrai, fais tout pour toi en fait que tu changes ta vie, en fait qu'il n'ait pas raison. Et Jésus aussi est passé par là. Matthieu chapitre 16, tu liras quand tu seras à la maison. Et Jésus pose la question à ses disciples, que disent les gens sur moi? Nabii aliyekufa akafufuka, watu walimwambia vitu vingi sana, na Yesu akasema, na ninyi mnasema nini kwa ajili yangu? Et les gens ont commencé à les comparer à Jérémie, à un prophète qui était mort mais qui est ressuscité. Mais par la suite, il leur pose la question, et vous, que dites-vous de moi? Na mimi nauliza hivi, kwa nini Yesu kutosheka na maneno ambao watu wanasema nje, lakini akataka ajue ninyi mnasema nini kwa ajili yangu? Ina maana kwamba watu wanaweza kuwa na version yao, watu wa nje, na nyinyi wa ndani mnaweza kuwa na jinsi mnanijua. Et je me pose la question, pourquoi Jésus ne s'était pas limité à ces points-là, de savoir ce que les gens de l'extérieur disent de lui, mais il a voulu savoir ce qu'aussi les gens de l'intérieur disent de lui. Oui, j'ai compris une chose, j'ai compris que les gens de l'extérieur peuvent avoir leur version et les gens de l'intérieur peuvent aussi avoir leur information, lakini mtu wa ndani alikuwa na révélation. Les gens de l'extérieur ont des informations, mais les gens de l'intérieur ont des révélations ou une révélation. Dimension ya sanctification ni kutafuta kujua watu wanasemaka nini juu yako. La
dimension de la sanctification, c'est chercher à savoir ce que les gens disent de toi. Kama hauyaweza kuuliza vile, manake hauyafika kuokoka. Si tu n'es pas parvenu à poser cette question-là, donc tu n'es pas encore sauvé. Alléluia. Amen. Hukumu ya pili, le deuxième jugement, ni hukumu ya maisha yako ya jana. C'est le jugement de ta vie d'hier, de ta vie du passé. Uliua, tu as tué, ulitosha mimba, tu as aboli une grossesse, ukaiba, tu as volé, ukapana sumu, tu as donné du poison. Na sasa umeokoka. Et maintenant tu es sauvé. Kuna wakati shetani huwa anakurudishia yale maneno. Il arrive des fois que le diable te fait rentrer dans ces choses-là. Il te les ramène. Kama haujaenda fasi. Le diable te montre que tu n'es pas allé nulle part. Lakini lazima kumwambia kwamba ya kale yamepita. Mais c'est bien de lui dire que les choses anciennes sont passées. Yote imekuwa mapya. Et tout est devenu nouvelle. Hukumu ingine mbaya ni hukumu ya zamiri zako. Niulizie ndugu yako, zamiri yako inakwambia nini? L'autre mauvais jugement, c'est le jugement de ta conscience. Pose la question à ton frère. Que te dit ta conscience? Je vais te donner quelque chose qui va t'aider. Kuna watu wanazamiri na kuna wengine zao zimekufa. Il y a des gens qui ont la conscience, mais il y a d'autres dont leur conscience est morte. Kitu kinafanya tofauti ya mtu na nyama ni zamiri, kwa sababu nyama haikupewa kitu kinaitwa zamiri. La chose qui différencie l'homme à l'animal, c'est la conscience. Parce que l'animal n'avait jamais et n'a jamais reçu la chose qu'on appelle la conscience. Sasa mtu akipoteza zamiri anakuwa mbaya kushinda nyama. Et bien donc, si quelqu'un a perdu sa conscience, elle va devenir très mauvaise que l'animal. Chomana hawezi kusikia ngombe ya dume inakamata ngombe ya dume, lakini mwanaume mwenye ana zamiri anaweza kuzini na mwingine mwanaume. Mwanamke mwenye ana zamiri anaweza kuzini na mwingine mwanamke, kwa sababu mtu akitoka zamiri ndani yake ni zaidi ya nyama. C'est pourquoi tu vas comprendre qu'un taureau ne peut jamais faire l'homosexualité. Mais une personne qui a perdu sa conscience peut facilement faire l'homosexualité. Un garçon qui couche avec un garçon, une femme qui peut, une lesbienne qui peut coucher avec une femme, c'est parce qu'il n'a plus de conscience. Un chien ne peut pas tuer un autre chien. Lakini wakati unaweza kujijengea maisha kwa kuua, kwa kutosha mimba, kwa kuchinja, manake kitu kinaitwa zamiri mkichwa haiko tena. Mais quand toi en tant qu'humain, tu peux te construire la vie, tu peux gagner de l'argent dans le business de tuer les autres, d'abolir les grossesses, de faire de mauvaises choses. La chose qui te manque, c'est la conscience. Na kuna mtu anaweza kuambia biko wananisema lakini zamiri ziko kimya. Sikia nikupatie angalisho. Kuna wakati unaweza sema zamiri ziko kimya, kumbe zilishakufa na mtu mwishakufa hizi sema tena. Juu zamiri zako zikwambie, manake zingali hai. Et il y a quelqu'un qui peut dire, non, on est en train de dire tout cela de moi, mais ma conscience est calme. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu peux penser que ta conscience est calme, et pourtant ta conscience est déjà morte. Et pourtant quelqu'un qui est déjà mort, il ne parle pas. Donc ta conscience est morte, c'est pourquoi ta conscience ne parle pas. Hauwezi kuwa na zamiri na ukuwe na bibi yako mnyumba na uko na wengine 3, 4, 5 nje. Manake kitu kinaitwa zamiri haiko tena. Tu ne peux pas avoir ta femme dans la maison et avoir d'autres 2, 3, 4 femmes à l'extérieur, en dehors du foyer. Donc la chose qui te manque, la chose que tu n'as plus, c'est la conscience. Kuwa na zamiri mama wa nyumba na ufanye infidelite nje ya ndoa na tena urudie kwa ule bwana umwambie sheri hakuna mwingine sawa wewe. Dimension yako ya sorcellerie inakuwa yulu kabisa na zamiri zako zina kufa. Pour une femme mariée qui est dans son foyer avec son mari, quand elle parvient à faire l'adultère, l'infidélité en dehors de son foyer et rentrer encore dans sa maison et dire à son mari, bébé je t'aime, tu es le seul, tu es à la dernière dimension de la sorcellerie et ta conscience est morte.
Roho Mtakatifu akiingia ndani ya mtu anafanya zamiri zake kuwa mpya. Quand le Saint-Esprit entre dans la vie d'une personne, il fait que la conscience de cette personne-là soit une nouvelle conscience. Surtout ba jeune garçon, uko na fille, unajua uko tu naye me haumupendi, me muko tu naye, uko na bloke bibi ya watu, ule fille ataolewa na mwingine. Muache mbele wakati huru, usimharibishie maisha. Kila maisha ya fille yenye uko nagusa siku moja utailipa bei kali. Surtout pour les jeunes frères, les jeunes garçons. Tu es entré, tu es avec une fille, mais tu n'as aucune idée de la prendre en mariage. Mais tu es en train de la gérer. Je te conseillerais ce matin de l'abandonner. Parce que c'est une femme d'autrui que tu es en train de bloquer. Et toute vie d'une fille que tu es en train de bloquer, sache que tu la payeras cher un jour. Alléluia. Kenye kinakujua zaidi ya kila mtu. La chose qui te connaît plus que tout le monde, c'est ta conscience. Ne faut pas dire que ta conscience est calme, mais plutôt il faut savoir si ta conscience est morte ou vivante. Hakuna kitu mimi nakatala sa hipokrisi. Nakatala kitu kinaitwa unafiki. Ukipiga dance mkanisa na kubwate demu upige dance. Me uko na hipokrisia ya nguvu sana. Hauwezi kuonesha mtu meno wakati roho yako haiongee vizuri juu yake. Lazima kuambia mwenzako ile siku lilikuwa zaka. Kuliko ni kukritikia nje, tumalizie hapa hapa. Sasa montre la maturité spirituelle. Unajua ukubwa katika kiroho. La maturité spirituelle, je voulais dire, c'est abandonner l'hypocrisie. Comment est-ce que tu peux me saluer à l'église et pourtant ton cœur n'est pas content de moi? Je ne comprends pas comment est-ce que quelqu'un peut parvenir à danser à l'église et la nuit, il a dansé dans le boîte de nuit. Si tu as des problèmes avec quelqu'un, ne faut pas vivre l'hypocrisie. Il faut suivre la personne et la dire: tu m'as blessé la fois passée, je vais qu'on répare et la vie va continuer. Alléluia. Pasteur Cal. Amen. Dimanche. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre cher pasteur Pascal? Uko mnyumba na mwanamke au uko mnyumba na mwanaume na uko na waza wa nje. Ukisikia tu bwana anasema comparaison, maana yake kwa uko nakumbuka. Unakuwa kaewe fanana fulani. Kama ungitafuta kauli fulani ungelikuwa naye. Kuishi na mtu ni kumheshimia na kumheshimisha mbele ya watu wengine. Unajua ujinga, acha nikupatie ufunuo. Imenisaidia sana. Wakati wote utaanza kueleza maneno ya mwako nje. Bibi yangu anakuwa baraka. Bibi yangu anakuwa kamulozi. Bibi yangu iko hivi na hivi. Bwana yangu iko hivi na hivi. Sasa watu wanaisikia tena wanakuona naye après un mois, wanakuona hauna. Tuko mdunia ya kujiponda. Kama bibi yako iko kabuchafu, muzie butimba. Unajua butimba? Zile gaza makamba. Muzie ga. Kama bwana yako ni kabuchafu, wende tafute ile majuu ya kuvoluka kule yulu, sirita hata miguu yake na kichwa. Ujimalizia amo ile shida bila kupeleka kwa mtu mwingine. Mtu wote ambaye utaambiaka maisha yako, unaongeza shida yule. Zamiri zako zinakuambiaka nini wakati unaweza kuwa tu mlevi na unaingia mkanisa na unaabudu na unaimba na uko conscient que vraiment unavutaka bangi na unajua kama unakunywaka na unajua kama kuko ma conflits zenye uko nazo muro. Mimi sijui kama ulipatia Mungu garantia kuishi. Leo tu Mungu anaweza sema naisha kwa maisha yako na naisha. Nishakwambia ukufa ya mtu ni interbitere. Mungu iko na interbitere ya kila mtu. Akijisikia tu anasema kama nazimisha ya huyu, tutasema jina lako useme ni wewe. Nazimisha ya huyu, nazimisha ya huyu. Tunasikia aligongwa, alikwala na akakufa. Na hukumu ya mwisho ambayo nitazungumza ni hukumu ya Mungu kwa mwanadamu. Dernier jugement. Hizi hukumu za kufuata za mbele zinaweza kusaidia usihukumiwe vibaya siku za mwisho. Iko siku ambayo mimi na wewe
tutasimama mbele ya kiti cha hukumu. Na hakutakuwa kusamba gisi watu walisema kesho yake tutasamba kwa Mungu. Kwa Mungu hatuwezi kusamba. Hawezi samba na mtu alikuwa avoka. Leo Yesu anatumika sasa vile avoka. Avoka iko na kutetea, anajua magafu zako, anajua maisha yako yote. Lakini siku ya judgment ule avoka ndio atageuka juge. Sasa hautamwambia kitu kenye ayue kwa maisha yako, kwa sababu anajua maisha yako zaidi ya kawaida. Na jugement itafanyika wakati gani? Après enlèvement de l'église, baada ya kanisa kunyakuliwa, tutaenda mbingu na tutafanya miaka 7. Kanisa itakuwa mbinguni kwenye harusi ya mwana kondoo. Haiko historia, haiko hadithi. Ufunuo sura 19 inaonyesha wazi tutaishi mu espace, tutawenda juu, na huku tutasherekea sikukuu ya harusi ya mwana kondoo. Na kanisa itaitwa ile siku bwana harusi. Mwa hii juma nitakuwa nafasi ya kuonesha kazi ambazo zitafanyika mbinguni kwa zile nyakati ambao kanisa itakuwa juu. Na ile miaka 7 hapa kudunia ndio itakuwa utawala ya Antikriste. Ule 666 atatawala hadharani, na njoo hakutakuwa kununua wala kuuza kama hauna chapa. Ile chapa itakuwa officiel, itakuwa visible kwa macho ya mtu. Kama hauna nayo hautasoma, kama hauna nayo hautanunua, kama hauna nayo hautasafiri. Na hizi siku watu watachinjwa, hasa watu ambao walikataa kumtumikia Mungu. Na baada ya kanisa kutoka mbinguni, tunashuka hapa kudunia tena. Yesu atashuka kumlima wa Mizeituni, Zakaria sura 14. Na mlima utapasuka wa Mizeituni, na huko atakwenda kupigania Israeli kwa ile vita ya Armageddon. Na baada ya kupiga maadui zake, kwani maandiko nasema atapiga maadui zake mpaka maiti ya wafalme itakuwa kama mavi barabarani. Sefania anasema vile. Wenye kiburi, wenye pesa watakosa mtu wa kuwazika. Na baada ya pale njoo ukisoma kile kitabu cha Ufunuo sura 12, Mungu atafanya hukumu ya mwisho. Utakumbuka kwamba kwa ufufuko wa kwanza wapagani hawatafufuliwa. Watakaofufuka kwa ufufuko ya kwanza ni watu ambao waliokoka, watakwenda kumlaki Yesu mawinguni. Lakini ufufuko wa mwisho wa pili, wapagani watafufuka si kwa sababu ya ufufuko, lakini kwa sababu ya kupata mauti ya milele na haya ya milele na judgment ya milele. Ukisoma Daniel sura 12 anasema wamoja watafufuka wapate utukufu wa milele, na wengine ili wapate hukumu ya milele. Sasa maandiko inasema kaburi itatoa wafu wake. Tutaona wafu, sijui kutakuwa kambutiaji gani mdunia, kwa sababu wale ambao walishakufa ni wengi kuliko kwa wale ambao wanaishi mpaka sasa. Sasa ile siku ya mwisho, makaburi itatoa wafu wake, bahari itatoa wafu wake, njia itatoa wafu wake. Kila kwenye mtu alikufiaka, watu wote watafufuka, na dunia yote itajaa watu. Sasa sijui watatiaka wengine wapi, sijui, kwa sababu mamiliari ya watu inakufa. Nilisema juzi ku kanisa moja ninahubiri, niliuliza Bukavu wakati mmoja kwa makaburi tulikwenda kuzika. Nikauliza wale watu wanachimba shimo moja wanawalipa ngapi? Wakanambia 25,000 francs. Na nikawaambia hapa juu mchimbe hizi mashimo, kwa siku mnapataka shimo ngapi mnachimba? Wakanambia tunachimbaka shimo 12 par jour, na siku Mungu alitubariki ni shimo 25. Manake wao wanabarikiwa kwa kuchimba mashimo ya kuzika watu. Sasa watu wakufe 25 personnes par jour Bukavu tu. Unaambia 25 personnes 10 jours ni ngapi? Iko 250, 100 jours ni ngapi? 2500. Unaambia par an iko plus ya 8000 personnes yenye nakufaka par an. Kuko mtaalamu mmoja anasema hivi, par seconde mudunia 4 personnes inapashwa kufa kama iko accident par seconde. 10 seconde ni ngapi? 100 seconde ni ngapi? Na Mungu wa rehema, ile ma seconde, ile ma minute yote, ile ma ane anakuacha mzima mdunia. Haiko juu uko bomba au unaweza kupigana au uko na pesa. Ni rehema za Mungu tu ndio anakuwa anasema abakie kwanza, kuna siku atanisifu. Ndio maana Mungu anakuleta mkanisa, unamsifu, unamwabudu. Kuna watu walikuwa na maproje zaidi yako wewe, lakini walifariki wakaenda.
Sasa wale wote ambao walikufa ile siku tutawaona, wapagani wala wa Kristo. Tate yako mwenye ulisikiaka habari yake ile siku tamuona. Ule mwenye uliuwaka wewe ukapatia sumu, ile siku atasimama. Ule mtu mwenye ulitosha mimba yake ukaitupia Moise, ile siku atasimama. Na maandiko inasema itakuwa siku mbaya sana, itakuwa siku za kihama. Waliopondwa na gari, waliopondwa na mabombe, ile siku mwili ya uzima itawarujilia. Na watafufuka wote ili wafurahi. Wengine watafufuka ili kwamba wapate mauti ya milele. Niko nakuuliza hivi saizi, kama parapanda inaweza lia, kama hukumu inaweza fika, wewe utaenda upande gani? Kwa maana Mungu iko na vitabu vitatu. Mbingu yote inawekwa vitabu mwarshive ya Mungu. Hamuna vitabu vingine 10 wala ngapi, ni vitatu. Kuna kitabu cha kwanza inaitwa Livre de Souvenirs, kitabu cha matendo mema. Unapotoa sadaka, unaona kuna mwingine kanisani kutoa sadaka ni kumuuzi, unaona kama ni derangement. Ndio maana usitowake na roho yako haifurahi. Kwani kuna wengine wanaisambaza mpombe, wanaisambaza mbangi, wanaonga hata makaaba pesa zaidi ya hii ambayo unafikiria, na wananunua ukimwi kwa pesa zao wenyewe. Kuna wengine sasa niko nakwambia iko na mwanga pesa mje ambazo hazina kazi. Sasa mtu ambaye unatenda mema, ulitoa sadaka, ukasaidia mayatima na wajane, jina lako inakuwa inaandikwa mlivre de souvenir. Ndio wakati utapata shida kama Hezekia, utamwambia Mungu, kumbuka nilivyotembea mbele zako, na ataona jina yako mlivre de souvenir. Mungu atasema kama kungelikuwa kufa mbele yake mwali accident, tunamwondelea kufa. Kama waliandaa kumpiga masasi mwa hii juma. Ndio maana maandiko nasema usichoke na kutenda mema. Mema yote unayoyatenda Mungu anayandika mahali fulani. Na unaweza kuwa pauvre mfuko, lakini mlivre de souvenir uko millionaire. Na siku Mungu atafungula livre de souvenir, baraka yako itaonekana. Ukisoma Esther sura 6, Hamani alitaka kumuua Mordekai. Kumbe ajue kama Mordekai ameandikwa mlivre de souvenir ya mfalme. Na wakati mfalme alisoma, mauti ya Mordekai ikageuka ya Haman. Niulizie ndugu yako, umeandikwa wapi? Kitabu cha pili mbinguni kinaitwa kitabu cha uzima. Sema uzima. Mtu akiokoka ya kweli bila unafiki, jina lako, uwe maskini, uwe tajiri, uwe ulisoma wala ukusoma, furaha moyo utakuwaka nayo. Haiko pesa mingi, haiko kuwa na wanawake, haiko kuwa na magari. Furaha moja ni kujua jina langu limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Hata kwa uhubiri wa habari njema, usifurahi kuhubiri, usifurahi pepo zimekutoka inatoka watu, usifurahi kwa sababu bilema ilitembea. Yesu akawaambia mfurahi kwa sababu majina zenu zimeandikwa. Unaweza kuwa na carte de baptême, tunaweza kuwaregistre mkanisa na hauko mkitabu cha uzima. Unaweza kuwa mshirika wa kanisa lakini hauko msafiri wa mbinguni. Kwa kitakachokupeleka mbinguni ni kujua jina langu limeandikwa ndani ya kitabu cha uzima. Wale walikubali kwamba Yesu ni Mungu, wakabatizwa kwa jina la Yesu, wakaacha maovu yao, jina zao zimeandikwa. Unatembeaka tu dunia lakini jina imeandikwa. Ndio maana Mungu aliambia Yakobo, ninakujua kwa jina lako. Katikati yetu hapa haiko kila mtu ndiye Mungu anajua jina zake. Kuna mtu ambaye Mungu hajali kabisa, lakini mtu mwenye alimarke generation, Mungu anasema usiogope, nimekuchora kwa mikono yangu na kujua kwa jina lako. Na akikujua kwa jina lako, avantage ni nini? Hata dunia ibadilishe identity ya jina lako, yeye anakuita kwa ile jina yako tu. Lazaro alikufa, identity ilibadilika. Bangi muita marehemu, bangi muita muzimu, bangi muita sijue revenant. Lakini alipokwenda ukaburi ya Lazaro, hakusema muzimu fufuka, akasema Lazaro fufuka, kuja. Manake jina lako nalijua. Kama utakuwa na fiere mudunia, haiko juu mkonte muko pesa, lakini kujua jina langu limeandikwa mkitabu cha uzima. Na ya tatu, kitabu ni kile kitabu cha hukumu.
Sema kitabu cha hukumu. Kuko mtu moki hapa katikati yetu kienda kwa polisi jina yake ishakuwa pale, ishafuwa gafu. Ukienda Muzenze kuna jina kwa Muzenze. Ukienda Munganda kuna jina Munganda. Sasa ili matendo tu kunafanya Mungu naye anaandika. Kama hautaacha maovu, Mungu anaandika quelque part. Anasema huyu siku za mwisho atahukumiwa. Na kizuri ya Mungu ni nini? Wakati anaandika na anaandika hivyo ulifanya, anatia date ya kile kinyo ulifanyaka na anakuwekea filmu. Anakuwekea filmu. Anaweka filmu iwe ya usiku, iwe ya mchana, kwa kila mtu kuna sede zake. Majika ya Mungu haitaishaka ya kamera. Alianza filmer mwanzo mpaka mwisho. Iko sa garçon mmoja nilisikia analaga familia yake sana anaenda kuveille. Nilisikia mfano. Anaenda kuveille. Kumbe ndio concert ya Wera. Sasa na concert ya Wera itapita kwa television. Na wakamfilmer mle kwa danse ya ajabu sana. Alilaga anaenda kuveille. Kwa danse ya ajabu sana. Asubuhi akalala kule yake akadikushia, asubuhi akarudia kunyumba akasema veille ilikuwa bien. Akaambia hapana. Tulikuona kwa television. Unapiga dance. Akasikia haya. Na siku ya mwisho ni vile huko filme na Mungu. Matendo yako itakutangulia ile siku. Hakutakuwa kusamba. Aseme itafika kipindi atafungula kile kitabu cha uzima na ataanza ita moja kwa moja. Mungu ni Mungu peke yake. Ima miliari za watu na ataita kila mtu kwa jina lake na posteno yako, na jina za watu zikifanana matendo yao haitafanana. Kila mtu atalipwa kadiri ya matendo. Unaweza kuwa majina ya tikiko matendo haitafanana. Kuko Yuda wa mzuri mbiblia na huko Yuda mbaya. Kuna Yuda mwaliandika kitabu cha Yuda, ni mwanafunzi wa Yesu Kristo na alikufa vizuri. Na huko Yuda alipasuka matumbutumbu. Maana shida haiko jina tu, lakini shida ni matendo. Na atafungua kitabu chake cha uzima. Mfano anaanza asema Gabriel. Lazima nianzie pale. Anafungua anasema Pascal. Anafungua anasema fulani. Na wakati uko nasogea matendo yako anakuwekea filme, unaangalia. Kuna siku uliona mtu yuko na shida ukamsaidia. Kuna siku uliacha maisha ya dhambi. Kuna siku ulibatiziwa. Kuna siku ulitoa kanisani. Mungu anasema kuja kwa sababu uliwekewa uzima wa milele. Sasa atakapofungua kitabu cha mauti, maandiko inasema ni pale majina mengi itakuwa. Na ataanza kuita moja moja. Mfano unasema Fisto. Unafungua macho sema ni wewe, sogea. Sasa uko unasogea, aseme matendo yako itakutangulia. Unaona siku uliingia motel, unaona siku ulitosha mimba, anakuuliza ni nani, unasema ni mimi. Unaona siku yenye ulichinja mtu, unaona siku yenye ulijishibisha kwa mali ya uchafu, na Mungu anakuambia ondoka kwa mkono wa kushoto. Ukitaka kujaribu kwenda upande, miguu yenyewe inakupeleka upande ile. Na wakati watu wataenda, kitu yenye ulifichika mume wako, ulifichika mke wako, maandiko nasema siku zile matendo yote itawekwa hadharani. Na ukisoma Biblia vizuri, aseme watu watajuta kuzaliwa, kwa maana raha ya dunia haitakuwa siku zile, watatafuna ndimi zao. Na kuna wengine katika yetu hapa, mbele hukumu ya Mungu ifike, konsekansi ya dhambi yenyewe ilishawahukumu. Kwa sababu ya dhambi zake ana ukimwi, kwa sababu ya dhambi zake ana amani ya roho. Na wasa zile konsekansi zingali-kusaidia uokoke, uepuke hukumu ya mwisho. Kwani konsekansi haina nguvu kushinda dernier jugement. Na ile siku naogopa sana. Kwani maandiko yanasema wengine watafufuka kwa sababu ya kupata aibu ya milele. Na wengine watafufuka kwa sababu wangae kama jua. Na itakuwa furaha ya ajabu. Na atawaambia njooni kwangu ninyi mlioshinda ziki za dunia. Je, ukiitwa wakati wa hukumu kwa kile kitu utakuwa wapi? Ndio maana maandiko yanasema kwamba mataifa yote, kila lugha, kila rangi watakusanyika siku zile mbele ya kiti cha enzi. Hapa ndiko heshima ya watakatifu itaonekana. Aujourd'hui nous sommes considérés comme des farceurs.
Wale wana kazi ni bafarser, ni babarbar, les pasteurs jeunes. Lakini kuna siku utaona heshima ya kutumikia Mungu kwa roho na kweli. Leo huko considéré soit vile mandia, les gens qui prient, ba mandia bana kazi. Mais ikuku yako mkanisa unekala hapo unavumilia kifukutu juu ya Yesu. Kuna siku utalipwa siku zile. Bwana atasema, wakati wengine walinitukana, wewe ulinipokea. Umtafute Bwana maadamu anapatikana, kwani hukumu ikifika kwa maisha yako ya Bwana itakuwa mbaya kushinda ya dunia. Kiburi cha mtu ni nini wakati Mungu anajua mwisho wako ni karibu sana? Labda tunakuona leo unavaa unatembea, kumbe Mungu anaangalia mkalendrie yake prophétique hauna 2 ans dunia. Mungu anakuangalia 2028 hautafika. Mungu anakuangalia kifo chako kitakuwa cha aibu sana, na Mungu anasema ungelikuwa na akili ungenitafuta leo. Na ogopa kupata hukumu ya Bwana. Na hasa kwa watu ambao wanajidai kuwa watumishi wa Mungu, wanaimba, wanahubiri, wanaomba, wakikosa mbingu itakuwa mikoshi, kwani maandiko nasema hukumu itaanzia madhabahuni. Kwa hiyo ukijua yale yote hautakimbilia kumtumikia Mungu, utakimbilia kuokoka. Hautavikwa taji kabla hujahukumiwa. Bwana atapima matendo yangu, matendo yako atapima, na matendo mabaya ikishinda mazuri utakuwa umeanguka. Kwa hiyo fikiria, mwisho wa mwezi, mwanzo ulikula pesa ngapi, na mpaka leo uko mwisho wa mwezi ni pesa ngapi uligaramia kwa Mungu? Fikiria, ni ngapi ulitoa kwa Bwana? Fikiria, tangu naishi unaokoka ni watu ngapi uliwaleta kwa Mungu, au ni wangapi ambao uliwapoteza? Fikiria, ni marafiki ngapi ambao unao, na ni chuki ngapi ambazo unazo? Kabla Mungu akutie kwenye mitihani, mwenyewe ujiulize asubuhi ya leo, hukumu ikifika kwa maisha yangu nitakuwa wapi? Na acha nisikuweke moyo, hata wahubiri, hata wachungaji, wote watahukumiwa. Sote tutahukumiwa. Na tutahukumiwa mkategori 7. Ya kwanza, tutahukumiwa kwa maneno ya kinywa chetu. Mathayo sura 12 mstari wa 37. Andiko inasema kila neno uliyoisema utatoa hesabu yake. Kwa maana upunguze maneno, kwani asubuhi mpaka magharibi unaongea ni ngapi? Alafu ukisoma Mezali ya Sulemani sura 10:19 maandiko nasema katika wingi wa maneno apakose maovu. Katika maneno uliyosema ukakaa ukatungia mtu uongo na ukaikamilisha na ukachafua mtu, iko siku utatoa hesabu ya ile maneno. Mungu atairudisha yote. Hukumu ambayo utahukumiwa wengine ni hukumu ya matendo. Ezekiel sura yake 16:37 aseme siku zile wewe ambao ulikuwa kahaba, Mungu atakufufua na atafufua makahaba wote uliozini nao, na atakwambia zini tena nao saizi, ili umalize hamu yako ya uzinzi, wale uliowapenda na wale ambao uliwachukia. Na aseme atafunua utupu wako wazi, dunia yote ikuone. Na mwisho ya hapa ndio inaitwa moto ya jela, tanuru ya moto. Tanuru ya moto haiko historia, wasikuwe na kudanganya, oh habitakuwaka. Hapana, fanya mzaa na Mungu. Uliza Sodoma na Gomora, walikuwa watu kama sisi, walikuwa na mizani na miradi mikubwa kama sisi. Uliza jinsi moto iliwakamata, ilitoka chini na ingine ikatoka juu, watu wakakauka wakazimika. Kwanza Mungu alikuwekea maeshantio, akaweka volkano iwafundishe. Tanuru ya moto haiko historia. Tanuru ya moto iko wazi, na mpaka sasa maandiko yanasema inafunikwa, iko na fulumia. Aseme utatupwa ndani ya tanuru ya moto, na ni shimo yenye haina mwisho. Manake utalungula na hakuna kona jiapuye, hakuna kona bana, kwa sababu ya uzinzi ya 5 minutes, kwa sababu ya bwizi ya telefoni, kwa sababu ya bwana ya watu wala bibi ya watu, kwa sababu ya kiburi wala uongo. Kwa hiyo ukae uko na difikiria, Mungu akikuja leo nikihukumiwa nitaenda sehemu gani? Hatuingie kanisani juu ni dimanche, hatuingie kanisani juu voisin anaingia. Tunaingia kwamba maisha yetu tutengeneze sawa sawa.
kila siku uko najiuliza, leo mimi nasogea tena hatua. Nilijua hii mahubiri ya mtu akusemea amen, lakini inawaandaa kabisa kwenye maisha yenu ya kiroho. Kama Mungu atakusaidia utengeneze maisha yako, hata dhambi zilikuwa nyekundu kama damu, leo ukitengeneza, Mungu atakusamehe na atavuta yale matendo yote ndani ya kitabu cha hukumu na atakuhamisha mu kitabu cha uzima. Naona katikati yetu kuna watu Mungu atawahamisha tarehe ya leo. Atasema jina naitosha hapa na mimi naiweka hapa. Ukiendelea katika maovu yako, basi hukumu yako itakuwa mbaya zaidi. Na siku ya kutubu ni leo, siku ya kutubu haiko kesho. Hawezi kusema natubu kesho au kesho yake. Kwani mauti haikuwa vize. Hakuna mtu mwenye parapande ya vize. Hakuna pomba mbele ya Mungu. Jana nitatembea ngambo ya volkano na nikajifunza kile kilima cha moto kenye Mungu anaweka mule moto. Nilikuwa pale nikaangalia kwa mbali, nikaona kile kilima, machozi ya kumogopa Mungu kanitoka. Na mpaka sasa inafulumia, inatoa ujumbe, inaambia watu wakome, mkule na munywe, lakini niko hapa, sijazimika tu. Nikipewa ruhusa ya kuja kuwageuza mawe, nitageuka. Na kuna mzungu mmoja alisema ile volcano inaweza kuruka mpaka 85 km. Inaruka juu. Na alisema tangu iko yatombokaka Goma, inakuwa juu tu mafujo. Lakini ikitombokea juu itakuwa na mwanga mulaki, kisha ile bui inamwangikia watu wote wa hapa. Sasa ujiulize, hii majiwe, hii ma station zenye ziko ichangana na ile moto, tena itomboke 2h wala 3h, uko na lota unalungula. Sasa kama unaweza fanya kiburi yako, uko na shida tu. Na haiko tu volkano. Walisema hii gazi hapa ikitomboka itakamata mpaka Ruengeri, inakausha watu. Inapaswa kuwa 3 millions de personnes. Munakufa, munakauka. Ikagusa Bukavu. Na dunia yote Mungu aliinstala kama bombe. Ukienda Amerika, ukienda mashini kule, mavolkano ziko, tsunami ziko, msekonde unaweza geuka bunga mbele ya Mungu, na ile bukadre yako inakuwa haina kazi kabisa. Mawazo yako ni mabaya tu. Haujawahi kufikiria siku gani nitaokoka, nirudie kwa mpango ya Mungu. Judgment ikifika, itakuwa namna gani? Kwa wima tuombe. Weka mikono yako mbili juu. Shemasi, funga mlango dakika 2. Mwambie Yesu akusamehe. Nataka nione mtu ambaye anahitaji Mungu amtoshe mkitabu cha mauti, amuandike mkitabu cha uzima. Sogea mbele. Unajutia maovu yako leo. Kuja, usingoe watu wote wakuje. Asangeli moto semoko, asali bango miniye, tala mosusu kamatiso, ya ebele na monoko na ye, asopi yango senelo, elongi oyo ya mwana na mpate, oya mesana koseka, oya mesana konimisa, ya nangayo bongina yango te. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Karibu neema hii kuangukia asubuhi ya leo. Shukeni kwa magoti ndugu zangu mlio hapa mbele. Haiko mbele ya mwanadamu, ni mbele ya Baba tu. Hata huko kule nyuma, karibu sogee, mwambie Jehova niondoe kwa kitabu cha hukumu. Olongoli kansaka ya bokonzi, olatia nanga ya bosani, kasi bato yolinga kiningiye, abaluki babeti yo kino, ekulusu kilona nokosa, onini etumu ya liwa, yananga yo bongina yango te. Biblia inasema utakaposikia sauti ya Bwana usifanye moyo kuwa mgumu.
Labda asubuhi ya leo Mungu anakwenda kusamehe maisha yako. Fanya hatua pale ulipo. Sogea. Hata kama hujabatizwa, jiandikishe kwa kitabu ili ubatizwe na Mungu akuweke kwa kitabu cha uzima. Leo ni siku ya habari njema. Biblia inasema siku zile hakutakuwa msamaha. Neema itakuwa imeondoka. Siku zile hakutakuwa heshima. Siku zile hakutakuwa kanisa kufunguliwa. Siku zile watumishi wa Bwana hawatapatikana. Na inaitwa siku ya kihama, siku ya maangamizo ya Babeli, siku ambayo watu watahangaika kutafuta neno na wataipata, siku ambayo wanadamu watatafuna ndimi zao kwa sababu ya maumivu. Bwana anakuita kwa asubuhi ya leo. Anahitaji afanye urafiki na wewe. Anahitaji kuandikwa kwa kitabu cha uzima. Mwambie Kristo, mimi ni mkosaji. Nimejihukumu kabisa. Najua sifai mbele zako. Anaweza kukusamehe. Anaweza kukuondoa kitabu cha mauti na kukuandika kwa kitabu cha uzima. Jehova, asante. Lord, you can forgive us, Jesus. You can clean our sins. Baba, mapenzi yako ndiyo hii. Wana wako warudi kwako. Tumejitambua kwa maovu yetu. Tumejitambua kwa kukosa kwetu. Tumerudi kwa kiti cha enzi. Utuandike tena Bwana kwa kitabu cha uzima. Rehema na fadhili zako ziwe pamoja nasi. Kanisa la Jehova Nisi ulibariki Bwana. Sote tupatie moyo mkunjufu, ili parapanda ikilia tunyakuliwe na wewe na tuione uzima, tena uzima wa milele. Walio kwa magoti wasamehewe na wewe Bwana. Wanakubali nguo zichafuke ili kwamba moyo zao zitakaswe. Kwa maana Bwana usamehe kanisa lote, utupe dhamiri safi. Neema yako ipate kuwa nasi, tusimame kwa mapenzi yako kila leo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Makofi kwa ajili ya Bwana.